کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جہیز مانگنے والوں کو زکات، صدقہ، خیرات بھی ماننی چاہیے۔ ارے غریبوں کا، فقیروں کا اور بھکاریوں کا حق بنتا ہے۔ گھر میں نہیں دالیں اور اماں چلی چنے بھنانے۔ ایک ایسی خبر دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پوری قوم کو شرم سے پانی پانی کر دے گی۔ پہلے آپ ہیڈ لائن سن لیجئے جو آج کل میڈیا پر چل رہی ہے کہ بلند شہر کی ایک شادی میں دولہے میاں کو جہیز میں چاہیے تھی کریٹا کار، دلہن والوں نے دی سوئفٹ کار، دولہے نے کیا شادی سے انکار۔ پھر کیا تھا، دلہن والوں نے دولہے والے اور برات کو بنا لیا بندک اور کہا اب نکاح تو نہیں ہوگا لیکن نکاح کا وصولا جائے گا خرچ۔ حساب لگایا تو شادی میں خرچ ہوئے تھے 17,25,000 آن دا اسپاٹ۔ اسی منڈپ میں دولہے والوں کو دینا پڑے 12 لاکھ اور کچھ ہزار، اور کار سونا چاندی رکھنا پڑا گروی، تب کہیں جا کے دولہے والوں کو کیا گیا رہا۔ یہ ہیڈ لائن 2-3 دن سے میڈیا پر چل رہی ہے۔ مال و زر کے اسیر لگتے ہو، خدا کی قسم بے ضمیر لگتے ہو، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو۔ اب آپ کو اس انسیڈنٹ کی، اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں لیکن وہ بھی شارٹ کٹ میں۔ یہ واقعہ بلند شہر کے اورنگ آباد کے بگوانا گاؤں کا ہے۔ گاؤں کا نام ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ 18 دسمبر کو غازی آباد کے بھوجپور سے وہاں برات پہنچی۔ نکاح کے لیے قاضی صاحب کو بھی بلا لیا گیا اور وہاں پر لڑکے والوں نے یا لڑکی والوں نے جہیز کی لسٹ پڑھنی شروع کر دی۔ اس لسٹ میں سوئفٹ گاڑی کا نام تھا۔ سوئفٹ گاڑی کا نام سنتے ہی دولہے نے ہنگامہ شروع کر دیا، لڑکے والوں نے، برات والوں نے ہنگامہ شروع کر دیا کہ ہمیں تو کریٹا کار چاہیے، سوئفٹ نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کریٹا کار نہیں دی گئی اور ابھی نہیں دی گئی تو ہم نکاح ہی نہیں کریں گے، یعنی شادی سے انکار کر دیا۔ سوچیے کیا جہالت ہے۔ مجھے تو بہت غصہ آتا ہے۔ یہاں سے اس بات سے جو ہے جھگڑا شروع ہوا، کافی بحث و مباحثہ ہوا، پھر بڑے بزرگ سمجھوتا کرانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن بات نہیں بنی۔ پھر آخر میں بات یہ طے ہوئی کہ نہ کریٹا کار دی جائے گی نہ دلہن دی جائے گی، یعنی نکاح ہی کینسل، نکاح ہی نہیں ہوگا، لیکن ایک شرط ہے کہ شادی کا پورا خرچ دینا ہوگا اور ابھی دینا ہوگا ورنہ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ سارا خرچ جوڑ کر 17,25,000 روپے نکلا۔ اب سوچئے اتنا پیسہ جوڑنے میں لڑکے والوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ دن کے 3 بجے سے یہ شروع ہوا لیکن رات کے 12 بجے تک دولہے والے اور ان کے پورے خاندان نے مل کر صرف 12 لاکھ روپے جمع کیے۔ اور دیکھیے دلہن والوں سے وہ 15-20 لاکھ روپے کی کریٹا کار مانگ رہے تھے۔ سوچئے دلہن کے باپ کو کتنی محنت لگی ہوگی، کہاں سے اس نے قرض لیا ہوگا اور اتنا جہیز جوڑا ہوگا۔ سوئفٹ کار بھی کم کی نہیں ہے، یعنی 8-10-12 لاکھ بھی اس کی قیمت ہے۔ وہ اور سارا جہیز جمع کرنے میں ایک لڑکی کے باپ کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی، کتنا خون پسینہ بہانا پڑا ہوگا، کتنے سالوں کی محنت لگی ہوگی۔ اور یہ پوری بارات کو اور پورے خاندان کو 12 لاکھ جوڑنے میں رات کے 12 بج گئے۔ پھر رات کے 12 بجے جب 12 لاکھ روپے دیے گئے اور 5,25,000 روپے بچے تو جس کار میں دولہا آیا تھا اور ان کی خواتین، ان کی عورتیں آئی تھی، ان کے گلے میں زیور جو بڑے شان سے پہن کر وہ شادی میں آئے تھے وہ گروی رکھنے پڑے۔ جب سب ہو گیا معاملہ، جیسے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو سوشل میڈیا اور میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اور جب یہ سارا سمجھوتا ہوا 12 لاکھ کیش دیے گئے اور 5.25 لاکھ روپے کا گروی رکھا گیا، تب کہیں جا کے دولہے اور بارات کو چھوڑا گیا، رہا کیا گیا۔ کسی بات کو لے کے شادی نہ ہوئی اور نکاح نہیں دیا انہوں نے، لیکن ساری باتوں کو برادری نے بیٹھ کے سورٹ آؤٹ کیا بہت محبت اور پیار کے ساتھ میں، اور سارے خرچے لگا کر شادی کے 17,25,000 روپے کا بل بنا۔
जो लड़के वालों ने 12,50,000 रुपये अभी दे दिए हैं, और एक सेल्टोस गाड़ी, सॉरी सेल्टोस नहीं, सोनेट, और सोने की चीजें अपनी यहाँ गिरवी रख दी हैं सिर्फ इसलिए कि कल ये 4.5 लाख रुपए इनके देकर और अपना सामान वापस ले जाएंगे, अपनी अमानत वापस ले जाएंगे। वो सामान भाई साहब के पास रखा है, भाई साहब से आप पैसे देकर और अपना सामान ले लें, दोनों पक्ष राजी हैं इनके पास सामान रखने के लिए। जब 12 लाख रुपए कैश दिए गए और 5.25 लाख रुपए की चीजें गिरवी रखी गई, तब जाके ये मामला सुलटा और पुलिस कंप्लेन नहीं की गई और बारात को रिहा किया गया। और ये बारात और ये लालची दूल्हा बिना दुल्हन के औंधे मुंह घर लौटा और माँ बाप को 17,25,000 का चूना लगा दिया। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। ठीक है, और लगना भी चाहिए। क्या माँ बाप ने ही ये लिस्ट नहीं बनाई होगी? क्या उनके सामने ये बात नहीं आ रही होगी? तो अगर उनको इतना पैसों का चूना लगा है तो अच्छा ही हुआ मेरे हिसाब से। और ये साहब कह रहे थे ना कि हमने ये बिरादरी का मामला था। अरे बिरादरी उस वक्त तक कहां थी जब जहेज की लिस्ट बनाई जा रही थी? क्या आपको पता नहीं है कि जहेज शरीयत के एतबार से भी गुनाह है और कानूनी एतबार से भी कितना बड़ा जुर्म है? फिर भी बिरादरी ने मिलकर ये सब लिस्ट बना दी और उसका अनाउंसमेंट हो रहा था। सारी दुनिया मिलकर, सारा कानून मिलकर, हमारे तो दांतों तले पसीना निकल गया बोलते बोलते कि जहेज को बंद करो। ये पूरे समाज के लिए नासूर है। कितनी लड़कियां हमारी खुदकुशियां कर रही है और जिना में मुलव्वस हो रही है। इतना खर्च को बढ़ा दिया, निकाह को इतना मुश्किल कर दिया जिससे जिना आसान हो गया, और बिरादरी की बात करते हैं। और पूरे समाज में इस खानदान की जो इज्जत का भाजी पाला हुआ है वो तो अलग ही बात है। पूरी कौम जो शर्मिंदा हो रही है कि ये देख कर कि हमारी कौम का मसला है। ये रिपोर्ट, ये खबर हर मीडिया चैनल पर चल रही है। मैंने सिर्फ आज तक ज़ी सलाम पर, लल्लन टॉप पर और 2-3 यूट्यूबर के इस पर मैंने देखा, और पता नहीं कहां कहां, और सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर तो ये खूब वायरल हो रही है ये वीडियो। हद होती है जहालत की। अरे अल्लाह के बंदो, बंद करो। क्या अल्लाह को मुंह बताओगे? और भीख में मिली हुई चीजों का करोगी क्या? किस शान से घूमोगे? खबर यह है कि पास ही के गांव से लड़का बुलाकर उसी मंडप में उस लड़की का निकाह करा दिया। मैं तो ये कहता हूं कि मेरी तरफ से जहेज मांगने वालों के लिए ये कटोरा, ये कशकोल तोहफा है। ये ले लीजिए हाथ में और अपनी शराफत का ये लुबादा उतार दीजिए, इसे थाम लीजिए। अगर आप जरूरतमंद है और आपकी कमाई से आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, या दूल्हे के पास इतने पैसे नहीं है, या फिर वो कमाता नहीं है, या उसकी कमाई पूरी नहीं होती है, तो ज़कात और सदका और खैरात ले लीजिए। जहेज क्यों मांगते फिरते हो? किसी गरीब की बेटी से जहेज मांगने से अच्छा है कि किसी अमीर से भीख मांग लो। मैं बेटियों के बाप से यह कहना चाहता हूं कि अपनी बेटियों के निकाह कराए, उनका सौदा न करें। अपनी बेटियों को भिखारियों और लालचियों के हाथ में मत दीजिए। याद रखिए, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें लड़की के बाप पर कम से कम बोझ डाला जाए। इतनी मुसीबतें चल रही है, इतने अल्लाह के अजाब चल रहे हैं, इतनी मुसलमानों पर मुसीबतें आ रही है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, और हमारे अंदर की ये बुराइयां और पल रही है और पनप रही है। हद होती है। किसी ने सच ही कहा है कि तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं है मुश्किलें आसान होना।
पूरी दुनिया पर हुकूमत हो तेरी ऐ मुस्लिम, जो तू समझ जाए तेरा मुसलमान होना। अल्लाह के लिए वादा करे कि अपनी शादियों के अंदर जहेज जैसे लानत को खत्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिफ्ताही परफ्यूम्स ने अब तक कई सारे इत्र आपकी खिदमत में पेश किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको बेहद पसंद किया है। लेकिन उन सारे इत्र में 6 VIP इत्र हैं जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने उसको पसंद किया है। अब हमने उन 6 इत्रों का एक गिफ्ट सेट तैयार किया है माशाअल्लाह, और ये गिफ्ट सेट आपको सिर्फ 2500 रुपये में हम देंगे। लेकिन इसके साथ एक ऑफर भी है, एक खुशखबरी भी है कि ये गिफ्ट सेट लेने के बाद में आपको एक तलबीना हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahperfumes.com पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप ये ऑर्डर करें, आपके लिए नफे का सौदा होगा और सारे इत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।